सेटा गोटे अरे कैप लगेले सेटा से निजे ही काट दोची। हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। स्टार्ट करिया पूर्व कह कि आप चैनल नुआ अच्छा निहाती लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए पाखे बेल आइकन क्लिक करदेवी जहाँफल कि मो वीडियो आप नोटिफिकेशन जल्दी पहुँची। तो चलतु आज पाग केमती कौन देखिए तो देखु पाग आम ये पार भाई बसुँच झील जो बर्थडे मिलता तार धोया को देती सब असना करदे सुसु फुसु करदे भी। तो आज दिन केमती कौन कटुच आप देखा तो सब ब्लॉग करने इच्छा है कि माने कंटेंट किसी ना देखापी तो से आज ये इच्छा है ब्लॉग करने जेहेतु राम नवमी तो देह जेहेतु भल नहीं पूजा करें आज खाली मुंडा धोई देती मिष्टा पूजा करेंगे बापू झील शोच आज उठुना जेहेतु रविवार सामकर भी अच्छी ऑडिट अच्छी हेल्प उठुना से 10टा बेले जी तो उठुना तो मोर अलरेडी सब कम सरीगला। तो आज दिन केमती कौन कटुच देखा घरे केमती कौन कटुच देखा बाहर तो कड़े जाई होनी सबदिन ब्लॉग कले ब्लॉग करने इच्छा तो कौन कर घर भोड़े तो सब देखी हेनी तापर झील को एवं देह भल नहीं बोली पूजा पूजा ना बोली कम विशेष रोनी तो खाली रोसे बस झाड़िए ना पूजा जो कलू कम टे बेसी हो प्रेसर से गोटा जहाँ घंटे अध घंटा लगुच पूजा तापर झील को उठे ब्रश फ्रश करवा ये सब कम कला टाइम होनी तार मिस्टर भी जाती ऑफिस तो ये सब कम भितर ब्लॉग कर तो भावुँ टे ब्लॉग करी सर्ट ब्लॉग हेल्ले भी करी। तो चलते बापू झील शोचती आम गीत भी जानते सका बाज तो लगा गीत लगेला पर भी भूली आज। तो चल क्षीर गरम कर देजी झील खोई बोले से उठुनी देखो ब्रश अच्छी ब्रश रेडी कर देती तार यहाँ ऑनलाइन मंगाई ब्रश रखा स्टैंड रखी ब्रश कर गीत भी अलरेडी बजे देती एमडी शुआदे से केमती शोच चलते झील उठाई 8:30 है 8:10-15 को उठी जाए बे लेट कर पूजा कले लेट उठी जाए उठेनी एमती हुए ना प्राय 8:10-15 उठे दिए 8टा खंड गोटे उठे दिए उठेला मुझे सागे सागे पा पीएनी मैंने ब्रश फ्रश करें पूजाटा जेहतु थाए तापर बाबा भी ऑफिस टाइम हो जाए तो सोया भी लेट हो राति मिनिमम 12टा 12:30 एमती से सका उठे लेट लगुच दिन दिन 7टा भी हो जाऊँगी 6:30 एमती 6:10-15 उठला आराम से कम सर जाए 8टा भितर तो निद हेतु कम्प्लीट होनी चिड़चिड़ा लगुच भल लगुनि तो से जल्दी उठेनी 8:10-15 को उठे तापर से 8:30 बेलू पानी पिए 9टा बेलू खुआए एमती 5टा सन्ध्या बेले भी जल्दी उठुनी मुझे उठुनी जेहतु पूजा भी भल लगुनि पूजा करूनी तो से उठा भी लेट हो तो कम सब लेट हो चलो चलो जा ब्लॉग करछा ओह एटा पी दियो है ना पी दियो कौन मंजू गोटा खाइब ना छाणदेवी
तो हेलो गाउँछा गाउँछा ये लोक देखिले बेसी माने जाऊनी बा केते छुआ थे खेली देखुणु दी कांदी पळासला अधा के गला चल चल सेटा तो चलला तार स्टार्ट फेवरेट जिंस तार फेवरेट हॉबी होची कांदिया मुई जाइथिली आ मु कोन जाइथिली मुई जाइथिली एमती करबा ना एमती क्लियर क्लियर मुई आइडियाटा जान नथिली देखो ना तुम 40 सेकंड एगुड़ा के देखो राइम से देख नना हमर पूजा करछन देखंतु गाँव छाड़ दियो कांधरे सेमती पूजा करते अरे सरस्वती की दियंती से फूल ला से ठाकुर को दियंती तो खाली से थुई दौन अरे लक्ष्मी माँ को देदेले जा नना पूजा करी गोटे फ्रेम रे 2 जण पळे आछन स्क्रीन लाच तमे कोन कोन तमर ए तो चैनल को कोई आबे खाऊ सकाळ ब्लॉग कर पाइलिनी कहीं काम थिला देहटा टी भल भी लगुनी तो ये संध्या हो गला माने 9टा 8टा 8:30 है भाविली जो शॉर्ट ब्लॉग हो जाए आउ टिके ब्लॉग करदेबा तो ये रोसई सकाळे माने सकाळे रोसई होता अरुआ भात जेहेतु आज राम नवमी तो सकाळे भात अरुआ भात डाली आलू चटणी आउ छोड़ंग आलू भाजती आउ भेंडी भजा करी सकाଳେ खाई देथिलु एबे तो भात खाइबोनी राति रे रुटी तबे मोर रुटी डी अभ्यास करूची जेहेतु गुरुवार राति रुटी खाइबार अछि रुटी खाए राति रे दिन बेला भात खाए गोटे टाइम गुरुवार तो भात खाइबे तो खांदी तो से गोटे टाइम खाए आ राति रे रुटी खाए आगे खाई पारुनथिले एबे टिके खाउची अभ्यास करछि भोक माने लागे रुटी खाइले तो एबे कौन रोसे देखिया तो एबे अटा दल दे रखी देछि सकाळ भात अधा छाड़ी देले खाई नथिले ता बाबा आसथिले आ भजा होइछि येला कंदूरी जो आलू भजा आ से क्षीर बहुत सारा आयरन कर ड्रेस आयरन कली
ଏବେ ପୁଣି ତ ଝାଡ଼ୁଟା କରିଥିଲି ପୁଣି 3-4 ଥର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଝାଡ଼ୁ ହେଲାଣି ଆଉ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଖାଲି ପୁରା କାନ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବିନ୍ଧା ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ବିନ୍ଧା ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରୁନି ସମୟ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିବ ଭଲ ଯଦି ମାନେ ନ କଲେ ପୁଣି ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଉଛି ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ଖାଇବନି ଖାଲି ତଳେ ପକେଇଲେ ଖାଇବ ତଳେ ପକେଇକି ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ ଥିଲା ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ରବିବାର ଯେହେତୁ ଆଉ ସଉଦା କିଛି ଆଣିବାର ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଆଣିବାର ଥିଲା ହେଲେ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲିନି ଭଲ ଲାଗିନି ତାପରେ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ରିଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଖୋଲା ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ରାମନବମୀ ବୋଲି କାହିଁକିନା ସେଇ ରାମନବମୀ ଯେଉଁ ମାନେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଥିବ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ତ ସେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲା ହାଟରେ 1-2ଟା ଦୋକାନ କ'ଣ ଖୋଲା ଥିଲା ତ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇ ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଣିବି ଭଲ କଥା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୋର ଡାଲି ଟୋଟାଲ୍ ନଥିଲା ତ ଜଣକୁ କହିକି ଆଣିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ଆସିବ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଛି ଏଠି ଭଜା ଏଠି କ୍ଷୀର ଏଠି ପରଟା ତ ବାପ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପୁରା ଘର ସାରା ଧୂଆଁ ସବୁ ଏତିକି ସାରା ସବୁ ବହି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା କେତେଟା ବହି 1 2 3 4 5 6ଟା ବହି ଏତିକି ଖେଳ ନା କ୍ଲିପ୍ ହାତ ମୋ ହାତ ପୁରୁଛି ପଶୁଛି ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ଇଏ ମାରିଦେବା ନହେଲେ କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଖେଳ ନା এই গেটটা খুলে যা ধোয়া হয়ে যাই ক্যামেরা লাগে ଝିଅ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମାନେ କ'ଣଟା କୁଲର ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଇଛି ସବୁ ଖେଳନା ବହି 3-4ଟା ସେଟା ବାଲକୋନିରେ ଶୁଖେଇଦେବା କି ଯେଉଁ ଏସିରେ ପବନ ବାଜିକି ଭଲ ଇଏ ଶୁଖିଯିବ ଫ୍ୟାନ୍ ପା ଅଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ନଗୁ ବାଲକୋନି ଯେଉଁ ଏସି ପବନରେ ଶୁଖିଯିବ ବା ନେଇ ଆସ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ହଇରାଣ କାହିଁକି ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ ନହେଲେ ଖେଳଣାରେ କାଢ଼ି କାଢ଼ିବ 10:30 ହେଲାଣି ପାନିଆ ବି ଝିଅ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ ବୋଧେ ଭରି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଖେଳଣାଟା ଗୋଟେ ଭରି କରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ କାଢ଼ି କରି ଆଉ କାଢ଼ି ପାରିନଥିଲି ସାରା ଭିତରେ ଭରି କରିଥିଲା ପାନିଆ ଖେଳନା ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ତଳଟା ଥିବ କି ଦେଖାଯାଉନି ଝିଅ
ସେପଟେ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଡାଲି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଛୁଆଟା। ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି କାଟିବି ଆମ୍ବ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରସ୍ ଦେଇଛ ଦେଖ ଟ୍ରସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଯିବ ଲାଇଟ୍ ବି ହେଉନି ଦେଖ ଚୁରୁଣିଟା ଗଲା ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଆସୁନି ଦେଖ ଘର ସାରା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଗଛ ପକୋଡ଼ା ଗଲା ଦେଖ 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 ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି।